Hi guys, get ready with us. Yes. For our, wala, mag-get ready with me lang eh. Vacant pa naman tayo. Yes. Ahagalita sa, Nami sa pagka-DNC. yes, we're doing our NC2. And hoping mapapasar. Kapasar. Cute, marga ko. Cute. So, ang first na akong himuon kay Mama Boss ko, this product is From Johnson. from Johnson. Ako guys, mag-blush na ako guys. Kaya mula akong butang sa akong mascara. Okay. Mag-pulbos lang Santa everybody kay wa Ay, pamantay foundation gamitin ng pulbos. foundation. Nangit-ngit ba? Uy, nangit-ngit. Akong gugumin. Kaya nag-blush. Alay, mahaw. Video ulit. Sorry guys, we have Some girls things. girls talk. Girls talk. Nangit-ngit po siya. Basta So, I'm done putting pulbos in my face. How about this? Okay, pantay yun. Cute. Cute. So, now, I'm gonna add this blush on. Basin ba? Alam, magkuhan-kuhan ko niya. Kaya magkita yun. Makita. Buyag. Guys, nasa kami. Guys. Hala, makasapan kong mama everybody. Wala may day. Tay. Tanong Angeline. Angeline yan. Ayun, blush. Ay, siya. Alima. Hindi ko may good niya. Di naman ka umakinig man ko. No, may kuman din meros. Dinali ko. Dinali ko ba? Ano, uy. Dinali ko. Miss Dad. Ako yung karoon niya sub suggestion. Paano ba? Cute. Wala akong pagamay. Adapit. Tama Bow. Nagdua. Bantay eh. Oh. Mo tinglan to sa inyo. Kana. Tinglan to sa inyo. I think I'm cute. Ay. Cute mo. Bilingon. Bilingon. Photogenic. Photogenic. Smell na yun. No, nice kayo smell. Abali, uy na. Cute kayo smell. Makuhan gali ko. Mag-vlog ko ka. Everyday. Mag-everyday ko. Everyday ko. Wala ka tulak ka. Tulak na mo. Naman. Ilang. Yun yung makalinganig. Ay, naan kayo ko ah. Okay, magpapastar ko. Pohon. Graduation mo na akong pangandoy. And alam mo, usog ka nilo. Kasi. And now I'm gonna put mascara. Wala, pilingon. Magput sa tag mascara kay para mag-ice, para makuan siya. Pan-icy sugar. I'm gonna add lipstick. Yes, I'm done with Ito the... gani. Sa'yo na na yan eh. Ambot. Cute bears. Now I'm done with this eyelashes. And alam mo, lain na ka na mag... So, nakuman ako anit, sunod na po dire. Okay? Look at that shade guys. This is from This is from Kiss Beauty. Kiss Beauty. This is shade 05. No, di ba klaro? Shade 05. Now I'm done. So, I'm gonna put... Wala ka tanong yung mountain. Beautiful naman. Cute man, good, no? Cute. Sige, cute. Cute. So, manadlay sa day ko, kaya akong hair, nakuha na siya. Hindi siya straight. Nabalik ko na siya. Nahubag lagi po na akong moto. Bali, uy, inuwi, mao ko gabi. Uy. Pantay naman ka. Pantay na. Sure ka. Sakto ra? Kung yan tayo, mag-duwa niya. Ano, itom na po siya. So, now, mag-add na lang po ko og lip tint. Masal ko mahal. This is my final look, guys. So, yeah, I'm done with my lip tint. So, mag-add na lang po ko ani. I'm gonna comb my Mag-add na lang po ganing Kiss Beauty. Kiss Beauty. Kiss Beauty. Hello, feel lagi na ako pretty kay Coron. Feel na po na ako. Kapilingon ba ako?
Slay. So mag-add ka ni. Buhok ba o? Agi ba naman naman ito mag-hairnet? Oh. Wala, hindi ko ganahan mag-hairnet. Noon, nabagay rin na lang ako ng hair sa una. Kaya matas mo So I think this is my final look for today's video. Yeah. Guys, cute. Nasugot naman siya. Napaday ko Ano ba? napaday ko garnish akong naong. Garnish. Guys, ako'y Sa amin. Guys, ako'y garnish akong naong. Nag-garnish pa siya. Wait. Bali niya si But Kusan. first, Ay. I'm gonna wear perfume. Pero mas maugaw mo kayo ni mong kuwan. Kasi Angelica Lazana. Ay. This is from Bench. Sorry, miss. Bench. This is